ठीक हो गया। Mein Beruf. Lesen Sie die Texte, ordnen Sie es, Bilder zu। ठीक है। ओके। पहले तो इसे पढ़ें, ठीक है, और फिर उसके बाद जो है फॉर इंस्टेंस नंबर 1 जो है Ich bin Esten und arbeite in einer Klinik. Hier arbeiten 920 Ärzte und wir haben Platz für 1250 Patienten. Ich arbeite 40 Stunden pro Woche, oft auch nachts und am Wochenende। ठीक है। तो ये आपको क्या लग रहा है, ये कौन जो है किसके बारे में टेक्स्ट लिखा हुआ है ये? सर ये डॉक्टर डॉक्टर हम्म। ठीक है, और नाम क्या है उनका? उनका नाम है मैग्दा डोनाट। मागदा। माग्दा माग्दा डोनाट। डोनाट। ठीक है, डोनाट। ऑलराइट। सो ये बाकी का टेक्स्ट जो है जरा उसको करें, ठीक है। और एक मिनट सर। ओके। ठीक हो गया जी। अच्छा, सो एक दफा मैं इसे जो है वो आप लोगों को पढ़ के सुना देता हूँ, ठीक है। Ich bin Ärztin und arbeite in einer Klinik. I am a doctor and I work in a clinic. ठीक है। Hier arbeiten 920 Ärzte und wir haben Platz für 1250 Patienten. Hier arbeiten, यहाँ पर 920 डॉक्टर्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। और यहाँ हमारे पास 1250 मरीजों की गुंजाइश है, ठीक है, या जगह है। Ich arbeite 40 Stunden pro Woche, means I work 40 hours per week, oft auch nachts und am Wochenende, and at night, often also in night and on weekends। ठीक है। So, और Nummer 2 जो है Ich bin Techniker bei VW. I am a technician at VW VW, ठीक है, Volkswagen. Wir produzieren Autos. We produce cars. In Wolfsburg arbeiten fünf, 50,000 Menschen. In Wolfsburg arbeiten Wolfsburg में 50,000 अफराद जो है वो काम करते हैं। Ich arbeite am Wochenende, aber ich habe 2 Tage frei, Montag und Dienstag। ठीक है, means I work on weekend, aber ich habe 2 Tage frei, but I have 2 days off, Monday and Tuesday। ठीक है। Nummer 3, ich bin Taxifahrer bei Taxi Central. I am a taxi driver at Taxi Central। ठीक है। Ich fahre pro, ich fahre pro Jahr 40.000 Kilometer und lese 45 Bücher। I travel, I drive around 40,000 kilometers and lese and read 45 books. Ich warte viel und lese. I wait a lot and read. Ich arbeite 6 Tage pro Woche. I work 6 days per week. Am Montag habe ich frei. On Monday I am free। ठीक है। Ich bin Studentin. I am a student. Ich bin von Montag bis Donnerstag an der Uni. I am from Monday to Thursday in the university. Ich lerne am Freitag und am Sonntag. I learn am Freitag, on Friday and on Sunday. Am Samstag habe ich frei. On Saturday I am free.
Ich studiere Architektur in Köln. Hier gibt es 620 Architekturstudenten. So viele. Means here gibt es यहाँ पर 670 आर्किटेक्ट स्टूडेंट्स हैं. ठीक है. So few means too many. ठीक है. सो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं. ठीक है. Unterstreichen Sie alle Zahlen im Text. Welche Zahl passt zu welchem Wort? Ordnen, hören Sie und sprechen Sie nach. ठीक है. So एक मिनट जरा. ऑडियो जो है Aufgabe 7b. 920, 50.000, 1250, 670, 45, 40.000, और यहाँ पे जो है वो क्या आएगा 670 670. ठीक है. 45 55 और 450. 45 540. 50 कौन ऑन फेसिश यहाँ पे क्या आएगा 55 आएगा या फिर 54 आएगा या 45 आएगा 45 sir, 45. 45 और फेसिश 1000 मींस 40,000. ठीक है. 45. सो अच्छा जी अब आपने करना ये है कि बेगूफ एक मिनट सर मैंने इसका स्क्रीनशॉट आपको भेजता हूँ. ठीक है. ग्रुप में और यू हैव टू फिल दीज कॉलम्स. ठीक है. बल्कि काम करें सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट पढ़ें. एक मिनट सर ये टेक्स्ट जो है इसको पढ़ के हमने नीचे जो कॉलम जो दिया हुआ है वी हैव टू फिल दैट. ठीक है. सो एक मिनट सर अगर आप वो टेक्स्ट पढ़ें तो बेरू हारून और सलान. ठीक है. ए टेक्निक आर्बाइट्सप्लाट्स ये कहाँ पर काम करते हैं बाय क्लिनिक में फाओ वे. ठीक है. ये और एक मिनट फाओ वे ये सेकंड वाला जो है ना. ओके ठीक है. ठीक है और यहाँ पे आर्बाइट साइट जो है वो उनके काम के औकात जो है वो क्या है हम वॉकनेंडर ऐसे ही है. हम जी जी हम होनेंड वॉकन हम वॉकन एंड. ठीक है. वॉकनेंड और फ्राई साइट कब है इनके पास फारिग वक्त कब है मोंटाग und Dienstag. Dienstag Sehr schön. Montag und Dienstag. Dienstag. ठीक है. Sehr schön. और इसके बाद नेक्स्ट वाला जो है जिल्के योनास. Student Studentin Studentin. स्टूडेंटिन Studentin. स्टूडेंटिन Student स्टूडेंटिन. ठीक है. Und Arbeitsplatz School नहीं Uni. आर्किटेक्ट Uni. तला भाई जो एग्जाम पेपर होता है उसमें इस तरह का भी कुछ आता है इनको नहीं उसमें इस तरह से नहीं आता कुछ. ओके दिस इज अच्छा ये एक्सरसाइज जो है बेसिकली इट इज फॉर कि आपने जो टेक्स्ट पढ़ा है उसमें जो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है. ठीक है. उसको निकालना इधर है यू कैन हाँ जी बिल्कुल. ठीक है. सो और आर्किटेक्ट
in code. Sie Arbeit. Ich bin unsere. Ich bin Studentin. Ich bin von Montag bis Donnerstag an der Uni. Ich lerne am Freitag. Ich बिल्कुल भी नहीं आ studiere सकता सर in Köln. ठीक है? In Köln. 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 Arbeitszeit Hmm. Montag bis Right here. Hmm. Sonntag. Donnerstag. Learner Dienstag, sorry. and zone tag. Sorry. Donnerstag, sorry. Von Montag bis Donnerstag. Donnerstag. Montag based Donnerstag. ठीक है? Und Magda Donat. Sie ist Samstag. Arsten. Erstin. Arsten. Erstin. ठीक है? Yes. Und Arbeitsplatz. Clinic Mhm. or clinic. Mhm. Stunden pro Jahr oder pro Woche? Woche. 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 ठीक हो गया जी. Woche. Und Freizeit? Weekend पे Wochenende. होगा ना फिर वो उन्होंने लिखा है कि weekend. उसने लिखा है oft बस auch nachts und am Wochenende. Freizeit का कोई जिक्र नहीं किया इन्होंने. ठीक है? वही Und Fabian Höflinger. Beruf? Hm. Beruf Taxifahrer. Taxifahrer. Sehr schön. Taxifahrer. Und Taxi okay. यहाँ पे क्या आएगा? Arbeitszeit? Arbeitszeit है 6 Tage pro 6 Tage pro Woche. Woche. Und Freizeit? Montag. Montag. Sehr schön. Montag. ठीक हो गया जी. सो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं. Bei V Bei VW. Bauweh. bei Sehr schön. bei VW in Wolfsburg. Wolfsburg. Wolfs- ठीक है. In Wolfsburg arbeiten Arbeiten ये या ना है 50.000 Menschen. sehr schön. Menschen. 50.000 Menschen. Und Herr Arsalan hat 2 Tage frei. Montag und Montag. Dienstag. Tag und Dienstag. Sehr schön. B. 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 ठीक हो गया जी. Okay. So अब यहाँ पे we have to fill in the blank with these words. ठीक है? With these verbs. ठीक है? Silke Jonas ist Studentin. Sie यहाँ पे क्या Is. आएगा? नहीं. Sorry. Sie Studieren. studiert. Sie studiert Architektur in Köln. Köln. Sie Sie lernt. Ja. Sie lernt von Montag bis Donnerstag an der Uni, am Freitag und Samstag Hat. hat, hat sie frei. In Köln, यहाँ पे क्या आएगा? Reist. नहीं नहीं. Studieren. Studieren. Studieren 670 Studenten Architektur. So viele. Silke Jonas. यहाँ पे क्या आएगा? Ra. Ist. नहीं. Okay, right. Studiert.
studiert. Sehr schön. Sorry. एक मिनट जरा. Lebon Jones, Lebon. एक मिनट. Learn तो Studieren. नहीं आएगा. Learn तो नहीं. of Spanish. Lernt. Sehr schön. Lernt Learn of auch Spanish. Spanish. वे Sie Study Reist. with Sie reist. Reist. reist Travel करना. gern nach. Gern nach Spanien. Reist का क्या मतलब है? Reist To means travel. reisen. Reisen. Reisen to travel. ठीक है. ओके. सो अब जरा हम आगे बढ़ते हैं. Okay. So ordnen Sie die Fragen und Antworten zu. So यहाँ पे was ist Fabian Höflinger von Beruf? Taxifahrer. Wo Taxifahrer. arbeitet Herr Höflinger? देखना पड़ेगा ये. Sehr schön. Bei Taxi Central. ठीक है. Bei Taxi Central. और उसके बाद बे ड्राइव में बे. wann arbeitet er? Ja, 6 Tage pro Woche. Sehr schön. Wann hat er frei? See, am Montag. Am Montag. Sehr schön. Sehr schön. Okay.